Nessus Connection. Louga. Nama Mali gɛlɛya farafin furakɛ de. Gɛlɛya ne ko fantan ye Mali. Mali fantan ye Mali. Wala bile cɛ man Mali. Ne ma dɔn fantan ka foyi man Mali. A ka furusiri man Mali. A ka den wuli man Mali. Ne ma dɔn tɔɔrɔlen don. Maliyɛnw tɔɔrɔlen don. Gɛlɛya. I ma dɔn tɔɔrɔlen. N ko Mali la n ko fantan de tɔɔrɔlen don. I ma dɔn tɔɔrɔlen. Hali paloko la fantan de tɔɔrɔlen don. I ma dɔn tɔɔrɔlen. N ko Mali kalanko la fantan de tɔɔrɔlen don. I ma dɔn tɔɔrɔlen. Hali baarako la fantan de tɔɔrɔlen don. Wa ni donna Mali kɔnɔ cɛ i bɛna sɔrɔ fantan de tɔɔrɔlen don. Kule bɔra Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ taga sɔrɔ fantan de kasi kan don. Wa n'a fa bɛ muso furu olu b'u ban olu kɔn nɔgɔlen don. An bɛ don waritigiw kan wa k'an bɛ olu deli olu kɔn nege bɔlen don. Olu ko cogo t'olu bolo k'olu yɛrɛ bɛna taga masakɔrɔ baara kɛ. Don o don bɛ sogo kɔnɔ mɔgɔ si de tɛ ka hali 200 sanni kɛ. Gɛlɛya ne ko fantan ye Mali. Mali fantan ye Mali. Wala bila cɛ man Mali. Ni ma dɔn fantan ka foyi man Mali. A ka furusiri man Mali. A ka den wuli man Mali. Ni ma dɔn tɔɔrɔlen don. Maliyɛnw tɔɔrɔlen don. Gɛlɛya. Voilà, donc fantan halaka barako o fɛnɛ man di n balima Facebook jama aw salam alaikum aw balimakɛ Idris Martinez Gonipo ka se aw ka jamukan politique kɛnɛ kɔnɔla la su in na ni ala sɔnna ma émission spéciale de don parce que aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ko min bɛ dugu kɔnɔla la an y'a ye k'a fɔ ko maa dɔw tun bɛ yen nɔ minnu tun taara ka don concours la n'o ye sapeur pompier concours ye o mɔgɔw u bɛnnen don mɔgɔ 12 ma o mɔgɔ 12 an nana mun de safurula mɔgɔ 22 o mɔgɔ 22 an nana mun de u bɔra u ye vidéo kɛ ko k'u to en pleine formation k'u y'u sama ka bɔ formation na ko ka faamadenw ta ko k'olu bila ka taa formation kɛyɔrɔ la a ko kɛra polémique ye réseaux sociaux sanfɛ o hukumu kɔnɔla la parce que aw yɛrɛ b'a dɔn an minnu bɛ vidéo kɛ Facebook sanfɛ an minnu ye activistes ye an minnu ye journalistes ye an minnu ye chroniqueurs ye n'an ye information fɛn fɛn réélé caman aux réseaux sociaux sanfɛ soit gouvernement bɛ communiqué kɛ soit u bɛ conférence de presse kɛ o b'a yira k'a fɔ ko réseaux sociaux in kɛlen don danger de ye bi bi in na et puis force de frappe de don communication na en une journée u bɔra u y'u ka conférence de presse kɛ o tuma na su in na an bɛna an balimakɛ Isa Danbele ta an bɛna kuma a ko kan an ye muso ninnu ka version lamɛn mɔgɔ minnu gɛnna wa an ye sapeur pompier mɔgɔw ka directeur fɛnɛ ka version lamɛn bi a ka conférence de presse la est-ce que tiɲɛ don wa est-ce que nkalon don wa ni ala sɔnna ma su in na an da bɛna maga o de la k'a walawala ka kunnafoni saniman k'o ta k'o di aw ma ka nkalon ani tiɲɛ k'olu bɔ ɲɔgɔn na ne kɔni bɛ mun fɔ aw ɲɛna ne bɛ se ka mun fɔ n yɛrɛ bɛ se ka mun seereya aw delila k'a ye ne yɛrɛ delila ka publication kɛ n ka page sanfɛ n ko n bɛ ala fo mun de kama ne ma passer EMIA concours la n t'a dɔn ni aw hakili b'a publication na o publication ne bɛ se k'a serentiya k'a fɔ ko Mali gendarme polisi EMIA sapeur pompier a concours logique t'a la faamadenw olu de placelen don ka tɛmɛ fantandenw kan sabula ne yɛrɛ n tagara u ka a fɔra k'u gɛnna mun na nin ye ko visite médicale ne tagara visite médicale kɛ don min na n bɛ n kale masala a ka bon n ka kaleli ma ne ma visite médicale kɛ parce que ne fana tun ka mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ne yɛrɛ taara visite médicale de kama dɛ mais an ye baro kɛ dɔrɔn cɛ ye n fo ka sin ka fɛn bila enveloppe kɔnɔ dɔrɔn k'a di yan ko je suis apte ne ɲɛ b'a la dɔw bɛ ka pleurer kɛ u bɛ ka dɔw textile minɛ aw bɛ hakɛ to kuma fɔcogo la k'olu sama tan k'a lajɛ n'a sɔrɔ u ka fɛnw bɛ marcher mais a don ne nana dɔrɔn n ye n sigi même pas 5-10 minutes n ka résultat kɛra enveloppe kɔnɔ k'a di yan hali u ma température min bɛ mɔgɔ température ta hali u ma dan disi la k'a lajɛ n'a sɔrɔ si ça va ou pas donc c'est pour vous dire que nin ko in bɛɛ manamanakan ani piyanpiyantankan di an tɛna se k'an sigi ka nin ko lajɛ ten tɔ aw k'a dɔn k'a fɔ ko bi a bɛ ninnu kun kan sini a bɛ se k'i kun sɔrɔ maa minnu bɔr'u ka so ka taga formation kɛ ka formation daminɛ aw ma mun f'u ye o daminɛ la aw bɛ t'o de f'u ye o labanyɔrɔ la bamananw bɛ zana dɔ fɔ ko maa i ma mun fɔ i siriyɔrɔ la i kana na taa o fɔ i foniyɔrɔ la ka taa walidenw minɛ surtout a musomanw k'u kunkolo gana ka t'u bila formation na ka tila ka na kalo kelen kɔfɛ k'aw b'olu bila ko parce que ko ils sont pas aptes je suis pas d'accord avec ça donc
je vois qu'en balimakɛ Isabelle kɔnɔ n b'a lajɛ ni sera k'a sɔrɔ nin wagati in na pour que an bɛ tɛmɛ ni émission ye donc alaikum tuguni n ye mun fɔ aw ɲɛna ni émission bɛ yen n bɛna mɔgɔw wele ka na an bɛna hakilina jagabɔ kɛ o hukumu kɔnɔna la an bɛ taa Isa écoute. Allô. Voilà. Donc bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔla la komi i yɛrɛ b'a kalama an ye mɔgɔ ninnu ka version lamɛn an tilala tuguni an ye DG directeur yɛrɛ fɛnɛ ka version lamɛn donc an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan Isa e kɔni ye mɔgɔ ninnu ka version lamɛn e bolo en réalité est ce que mɔgɔ ninnu u ye kuma min fɔ ani tiɲɛ bɔlen don ou bien ani tiɲɛ ka surun wa Bon n'i ye u ka kuma ta k'a lajɛ sani ka don kuma kɔnɔ n ka foli b'i ani ka lamɛnjama bɛɛ ye n'i ye mɔgɔ ninnu ka kuma ta k'a lajɛ DG ma a fɔ k'u ye mun fɔ ko nkalon don parce que an ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ ninnu ye visitiw kɛ sani u ka don u ko ko u ye visiti kɛ mɔgɔ ninnu bɔcogo k'an kɔnɔ marakala ka se Segu ka se Bamako u y'o o de ɲɛfɔ an'u bilala kun min na o ma fɔ u ɲɛna n'i ye a jateminɛ DG ka conférence de presse yɛrɛ kun tɛ point de presse de kun don point de presse ni conférence de presse tɛ kelen n'i ye mɔgɔ ye k'a fɔ k'a bɛna point de presse kɛ o kɔrɔ mun b'a bolo a dalen to o fɔta la a tɛ fɛ a ka ɲininka kosɛbɛ parce que ɲininkali tɛ point de presse la mais an y'a lajɛ a ye mɔgɔ 3 yamaruya minnu ka se k'u ka question poser point de presse kelen n'a fɔ monotone de n bɛna mun bɛ n kun ni n kan cɛ ka fɔ a ko la n b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka hakilina ye mun ye ou bien mɔgɔ wɛrɛ bɛ question mun poser o tɛ ɲɛsira la o différence de bɛ point de presse ni conférence de presse cɛ donc n'i ye a jateminɛ concours in yɛrɛ kɛla a san kelen kun ye mois d'avril tɛmɛlen ne parce que concours in kɛla depuis 2018 avril tɛmɛlen dépôt de dossiers daminɛla o kuma la dépôt de dossiers kɔfɛ u taara visite corporelle de kɛ visite corporelle ni visite dɔ ninnu tɛ kelen u bi i fari lajɛ ni handicap dɔ t'i la ou bien i fɛnw dafalen no i b'a hakɛ to cɛya ni musoya niveau b'o la ani fɛn caman bɛ o na parce que emiya concours la ne talen ko n bɛ taa visite médicale kɛ ne taara sɔrɔ u bɛ ka cɛ dɔw la don chambre kɔnɔ k'olu texicule minɛ k'o sama sama k'a bisibisi k'a lajɛ quoi bon en réalité ne kɔni o ma kɛ ne la o ye ne ta di ne ma dɔrɔn ne taara quoi donc depuis yen de ne b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ka ko in ye mascarade de ye quoi donc o kɔfɛ o visite corporelle in kɔfɛ a yirala k'a fɔ mɔgɔ mun ta la u tɛmɛla visite corporelle la ko o dugusajɛ bɛɛ u ye boli kɛ boli in tɛ dɔwɛrɛ kilomɛtiri 1 i k'a boli temps dɔ donnen ne kɔnɔ mɔgɔ ninnu sela ka o kilomɛtiri fana boli ka o kɛ u tala o fana la donc o kɔfɛ u ye 2 mois kɛ ko taama bɔ sisi ma mɛnɛ o 2 mois in de kɔfɛ u nana concours wɛrɛ kɛ ni minnu tala fɛn wɛrɛw la i n'a fɔ électricité ni département wɛrɛw la olu ta ye écrit mais minnu tala chauffeur la olu ta ye minnu tala chauffeur la olu ta kɛla mobili boli mɔgɔ ninnu tɛmɛla o concours in fana la ko o fana kɔfɛ u ye 5 mois kɛ tuguni sani u ka wele a dossier ko la donc o 5 mois kɔfɛ u nana visite médicale de daminɛ o visite médicale la ɲɛ tulo ani radiographie ka a lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ santé ɲɛnama na mɔgɔ ninnu o bɛɛ tɛmɛ n bɛ kuma min fɔ fana DG ka kuma kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ san kelen kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ a jɛnya ni fɛn ni ɲɔgɔn cɛ o kuma n t'a fɔ ko o ye nkalon ye o ye tiɲɛ ye médecine niveau la tiɲɛ na san kelen kɔnɔ a fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ mais mɔgɔ ninnu ko u talen k'an kɔnɔ sisan ne bolo ni an bɛ jamana sɛbɛlaman kɔnɔ sani u ka don k'an kɔnɔ depuis don min na u bɛ convoqué k'a fɔ ko u bɛna rentrer sisan centre de formation na visite médicale wɛrɛ kan ka se ka kɛ k'a lajɛ une année in kɔfɛ est-ce que ils sont aptes ka don k'an kɔnɔ sisan wa o ma bana dɔ sɔrɔ o temps kɔnɔ ou bien jumɛn kɛla o temps kɔnɔna la o visite ma kɛ mɔgɔ ninnu ko k'u talen u ye visite corporelle wɛrɛ de kɛ tuguni k'an kɔnɔ k'u bila plori ni pompe ni fɛn ninnu na ka a lajɛ ni u bɛna se ka formation tenir donc sur quelle base maintenant vu que prise de sang ma kɛ u la k'an kɔnɔna la
foye make mume aira k'a fɔ n t'a dɔn m'a fɔ cogo min na sur le plan médical ka aira k'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ko bana dɔ bɛ ninnu na k'u bila o visite médical ma kɛ pour ka se ka visite fɔlɔ contredit mais kun jumɛn na u bɛ u bila k'a fɔ ko nin bana b'u la ou bien olu bɛ i ye dɔrɔn k'a dɔn ko bana dɔ b'i la mun bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ ou bien mun bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ sa n'i ye a ye k'a fɔ DG da ma tu o yɔrɔ fana la mɔgɔ ninnu dun y'a fɔ visite min kɛla kan kɔnɔ k'a lajɛ s'ils sont aptes ka se ka formation kɛ o visite ninnu kɛ kun ye de k'a dɔn n'u bɛna se ka fɛn kologiri ninnu kun bɛ joli taama kɛ donc depuis yen i b'a dɔn ko in jɛlen tɛ joli taama kɛ olu y'a dɔn cogo jumɛn ko bana bɛ mɔgɔ ninnu na vu que o visite fana kɔfɛ mɔgɔ ninnu ma bila ka bɔ o la dɛ o visite nin kɔfɛ ko mɔgɔ 3 de binna o visite la o mɔgɔ 3 mun fana binna ko médecin y'a fɔ caporalw ɲɛna ani encadreurs ɲɛna k'a bɛ se ka kabako bɛɛ da o kan ko parce que ils sont aptes foyi tɛ u la u bɛ se ka a ku ka ɲɛ n'i ye a jateminɛ donc o fana kɔfɛ k'u to kan fana kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen minnu buruna ko dɔw bana la voiture spéciale bɔra Bamako ka n'u ta santiri kɔnɔ ka t'u furakɛ Bamako ka tila ka n'u bila tuguni santiri kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ olu kɔ ka girin mɔgɔ b'u kɔ famadenw no mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen ninnu bɛ bila tuma min na u dalen no infirmerie kɔnɔ kan kɔnɔ a ka ca ni 1 semaine ye u tɛ ka se ka formation kɛ o mɔgɔ ninnu mun bɛ olu la an m'a fɔ ko bana tɛ mɔgɔ minnu gɛnna ou bien bana b'o u la an m'o fɔ mais u gɛn cogo État ka manque de professionnalisme ni sapeur pompier direction ka manque de professionnalisme an bɛ kɛ o de indexé fɔlɔ sani an ka don k'a fɔ an bɛ contrôle visite ni fɛn ninnu bɛɛ kɛ mais procédure kɛla cogo min na a kɛcogo a ma ɲɛ a man ka kɛ tan wa nin tɛ danbe ye ko nin kan ka labato jamana kɔnɔna la ko an ka continuer nin sira kan aw ye mɔgɔw gɛn. Ne bɛ fɛ ka mun faamuya fɔlɔ parce que n'i y'a jate yɛrɛ minɛ fɔlɔ a fɔra ko u ye wagati dɔ kɛ résultat kɔfɛ u ka sɔrɔ k'u wele tuguni k'u ka na u ka taa formation kɛ Marika la donc u taara formation min na Marika la sisan an y'a ye hali waliden musomanin minnu b'u la u y'olu bɛɛ kunkolo gana u ko k'u ye kalo 1 de kɛ formation na donc u ye kalo 1 mun kɛ formation na sisan ça veut dire que depuis u taara don fo bi u tun bɛ formation de la o bɛɛ faamuyara u ko fɛnɛ ko bon k'u ko k'u kana visite wɛrɛ de la Segu donc u nalen Segu yen nɔ tuguni en même temps mɔgɔw wulila Bamako yan nɔ minnu bɛ ka t'u remplacer bon ne dun ɲɛ b'a la bi an ka héros ko Mamutu wa Mamutu o fɛnɛ labɛnnen don o fɛnɛ bɛ ka taga Maraka la nous on s'en fout qu'il soit héros ça c'est bien pour lui mais k'a fɔ ko parce que lui il est héros ani ka taa faamaden damadɔninw ta k'olu fara ɲɔgɔn kan ka taa fantandenw ta ka b'u ka baara la k'u sama ka bɔ yen k'u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw sɔri vraiment moi je pense que même si l'autre là est héros ninnu fana ye héros de ye parce que hali ni ye ninnu ye i b'a dɔn ko cogoya t'u bolo n'i y'u sigilen yɛrɛ ye i b'a dɔn k'a fɔ effectivement ninnu ye fantandenw de c'est pas que o ye dɔgɔyama ye dɛ mais u ye tɔgɔ yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ninnu jigi bɛɛ de tun ye nin baara in ye bon n'aw taara olu ta ka bɔ yen ka tila ka taa mɔgɔ wɛrɛw ta tuguni ka taa kabolo bila parce que DG ko non ko c'est comme ça ko ni dɔw bɔra yan ko dɔw bɛ taga don de le fait que u y'u ta ka bɔ Maraka la k'u ma fɛn f'u ye u m'a f'u ye k'u bɛ segin ka na Bamako ka t'u bila Segu u ko k'u sira u ɲɛna yen kɛnɛma dayɔrɔ ma d'u ma ko ka tila k'u ta ko k'u bila ka na Bamako est-ce que e yɛrɛ bolo depuis yen logique bɛ o ko la wa parce que n'a sɔrɔ u tun man kɛnɛ ko effectivement u tun man kɛnɛ u tun t'a f'u ɲɛna dɔrɔn bon aw man kɛnɛ aw tɛna se ka nin ko in laban donc aw bɛ segin ka taa Bamako est-ce que c'était pas plus simple wa bon i ka k'i ka kuma sɔn ji la Mamutu in u kɔni u bagala Mamutu ma dɔwɛrɛ tɛ ni mɔgɔ min ye communication kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ye ka rumeur kase ni nouvelle kura de ye k'a fɔ ko Mamutu donna mɔgɔw hakili bɛna bɔ mɔgɔ 22 minnu gɛnna u ka o communication a tɛ marcher parce que o tɛna citoyen bila u ka u hakili bɔ mɔgɔ minnu gɛnna mɔgɔ minnu gɛnna u gɛncogo ne ye o de fɔ ni u gɛncogo kun jɛlen no a ye autoritéw de a ma se aw ka kɔnɔli kɛ k'a fɔ mɔgɔ ninnu ka bɔ ka vidéo kɛ parce que mɔgɔ u ka fɔ la mɔgɔ ninnu gɛnna nin y'a 1 semaine ne ko in kɛla nin y'a 1 semaine ne munna olu bɛ kɔnɔli kɛ ko fo réseaux sociaux mɔgɔw ka bɔ a kalama ou bien mɔgɔ ninnu ka vidéo kɛ k'u bɛ bɔ ka point de presse kɛ k'u bɛ communiquer kɛ depuis ye a jɛlen tɛ administration kɔnɔ n'i bɛ ko jɛlen kɛ autorité nin ko ye jamana ko kunkan ko de i bɛ depuis u gɛnyɔrɔ la a ma se aw ka taa Maraka la parce que u ma taa visite kɛ Maraka la o taara n'u ye yen ne ka tila k'a fɔ ko ka na Bamako u ma visite kɛ a fila si la depuis centre la a b'a fɔ médecin y'a jira k'a fɔ nin bana bɛ aw la
aw ka fiche médicale filɛ ni a ka d'aw ye aw bɛ se ka taa contrôle visite ou bien fɛn wɛrɛ kɛ ni an bɛ jamana sɛbɛlama yɛrɛ kɔnɔ DG man ka o décision ta ten parce que n'i y'a lajɛ centre kɔnɔna la médecins appareil bɛɛ tɛ médecins bolo ka bana bɛɛ c'est comme ka bana bɛɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o bɛ hôpitaux baw de la donc médecin bɛ nin fɔ jamana sɛbɛlama kɔnɔ directeur kan ka ninnu ta ka na n'u ye Bamako ou bien centre ba dɔ la hôpital dɔ la disons ka visite contrôle visite kɛ k'a lajɛ k'a yira k'a fɔ médecin minnu ye nin fɔ centre kɔnɔna la est-ce que tiɲɛ n'o wa est-ce que a wala a daloya b'u bolo ou bien fɛn wɛrɛ o ma kɛ a dama ti olu la an b'a dɔn k'a fɔ u ko pathologie dɔw bɛ yen ko n'o b'i la k'i tɛ se ka don armée la an sɔnna o bɛɛ ma mais kun jumɛn na dans un pays sérieux cɛ ma o ta ka na contrôle visite dɔ kɛ k'a lajɛ hali ni an m'a fɔ le directeur est corrompu a bɛ se ka kɛ directeur tɛ a kalama a bɛ bɔ a bɛ nin point de presse kɛ pour que k'a place makɔrɔ ka fɛn dɔ kɛ ko bɛ se ka kɛ dugumala yɛrɛ la mais ni directeur t'a kalama ou bien a b'a kalama a b'a ka autorité kɔnɔna de la ni directeur sɛbɛlaman kun don a ma dɔgɔyama tɛ a kun bɛ wuli ka enquête de kɛ nin ko in na parce que journaliste dɔ y'a question posé a kunna bi a fɔla ko ils ne sont pas aptes est-ce que a enquête kɛ k'a dɔn k'a fɔ o kuma ye tiɲɛ wa kun jumɛn na ale bɛ da o médecin ninnu na directement ka se ka fɛn kɛ i b'a dɔn ko ku dɔ don ku labɛnnen don u nana n'o ye Marakala k'a fɔ aw bɛna visite kɛ o visite ma kɛ Segu disons u bɔra Marakala ka na Segu visite ma se ka kɛ u bɛ ka ɲininkali kɛ u ka visite bɛ kɛ kuma jumɛn ja mobili min bɛ ka na ni remplaçant ye Segu o mobili de bɛ ka kɔnɔ ka na u ta Marakala ka segin n'u ye Bamako o ɲagami ni o munumunu kun sisan donc k'u u sela Bamako u ye ɲininkali fana kɛ ko u y'u fara ɲɔgɔn kan ka don salle dɔ kɔnɔ ka a f'u ɲɛna ko wa ko analyse dɔw y'a yira ko ils ne sont pas aptes ko donc k'u tɛna se ka fɛn kɛ k'u y'a yira k'a fɔ ko bana jumɛn b'u la parce que ka don sisan fɛn kɔnɔna la a tɔgɔ bɔtɔ filɛ nin kɔnɔ armée kɔnɔna la o tɛ sapeur pompier la o tɛ olu ka priorité mais olu bana mun b'u la u k'a ɲini k'o furakɛ o de ye priorité k'u y'o question ɲininkali kɛ ko directeur mun bɛ ko ayi ko u b'u somɔgɔ dɔw wele ko mun bɛ na k'u b'a ɲɛfɔ o ɲɛna an bɛ pays jumɛn kɔnɔ ni pour que i ka don armée la ou bien corps la il faut que i ka 18 ans de sɔrɔ an ka loi malienne dun y'a yira n'i ye 18 ans ye u mago tɛ ni i kungo kuma bɛ fɔ i ɲɛna i mago tɛ Twitter la i mago tɛ mɔgɔ wɛrɛ la a ka wele ka fɔ o ɲɛna parce que tu as toutes les facultés ka se ka a minɛ mun b'i kunkan ko kan munna u m'a fɔ u yɛrɛ ye ko fo u b'a fɔ ko ka na n'u ka mɔgɔ ye munna u ka fiche médicale ma di u ma o don u ka mɔgɔw nalen k'u ma fiche médicale di mɔgɔw fana ma k'u y'a fɔ ko ko banaw bɛ aw ka mɔgɔw la k'u tɛ se ka formation k'u donc u y'a ye ko ŋunuŋunuŋan cayala u bɛ médecins fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ fiche dɔw créer ko fiche médicale ko mɔgɔ ninnu ka t'o minɛ ko u bɛ na ko u bɛ se k'o fiche minɛ ko dɔw taar'o minɛ ko u ye traitement yɛrɛ di olu ma ne bɛ a fɔ mɔgɔ ninnu ɲɛna mɔgɔ fɛn fɛn bɛ t'i ka fiche minɛ u bɛ traitement fɛn fɛn d'i ma ka n'a minɛ parce que traitement bɛ traitement na i n'a fɔ hépatite ninnu ni a traitement kɛla i la ni i taara sida test kɛ a kɔfɛ i bɛ yira comme séropositif ka sɔrɔ sida tɛ i la donc cɛ o cɛ i bɛ to o traitement ta ou bien muso o muso injection bɛ injection na n'a a kɛl'i la a bɛ bana wɛrɛ yir'i ka sɔrɔ a bana t'i la donc u bɛ taa contrôle visite kɛ a bɛ fɔ ko ni bana de b'u la ko de to ko u ma ta fɛn na tout est planifié donc u ka taa an bɛ mun ɲini u fɛ an ko ko an b'u dɛmɛ o sira de kan an bɛ avocat ta u ye o ye fɔlɔ ye an bɛ député saisi o ye filanan ye sabanan u ka taa fiche médicale ninnu minɛ n'o fiche ninnu minɛla sisan u ko bana minnu b'u la o b'o kɔnɔ ani directeur yɛrɛ fiche dɔw yira k'a fɔ pathologie minnu tɛ don sapeur pompier la ou bien militaire corps la o fiche ninnu b'u bolo an yɛrɛ bɛ wari sara an bɛ contrôle visite kɛ mɔgɔ kelen o kelen ninnu na a contrôle visite an b'a ni u ka visite ninnu comparer n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don k'a fɔ ko u gɛnna o de la o dɔrɔn tɛ dɛ parce que u gɛnna cogo min na a ma ɲɛ a ka kɛ ko bana b'u la ala k'an kisi o ma o ka kɛ tiɲɛ mais u gɛn cogo mɔgɔ ninnu ka baara de bila pendant kalo kelen ka taa formation militaire la dɔw jiginni o ye mun ye u y'o bɛɛ to yen munna u bɛ sɔn u ka don formation militaire kɔnɔ ka taa musomaninw kun gana ka cɛmaninw kun gana u k'u ka baaraw perdi u tun bɛ ka dɔw de fana balo
sanu u ka don ka taa 1 mois kɔnɔ o bɛɛ la ka sɔrɔ ka u gɛn ten cogo la donc o fana tɛ kɛ hali ni bana bɛ u la ko yirala ka taa dɔn a mɔgɔ ninnu kan ka intérêt u kan ka dédommager de sur le plan u ka fɛn na donc n'i ye a jateminɛ k'a fɔ ministre ne yɛrɛ ko directeur a b'a ka a yɛrɛ ɲini ne a ka point de presse kun dɔrɔn de dɔ bɛ yan nɔ ko Mami Traoré a b'a la k'a bɛ fɛ ka kuma quoi donc ni Isa tilala n b'i ta quoi Isa de ye n ka invité i bɛ demande ci ma quoi demande ci caméra digi i demande ka don quoi ni n tilala Isa la n b'i ta ok tɛmɛ ni kuma ye. Bon an kɔni an ka laɲini o de ye ani an bɛ fɛ ministre Salfu a fana ka bɔ k'i kan fɔ nin ko in kan ni a bɛ ka sapeur pompier mɔgɔw ka direction ye communiqué min bila n'a bɛ k'o de soutenir parce que o communiqué yɛrɛ kɔnɔ ne ma se ka fɛn dɔ fana faamuya ni sapeur pompier ko bɛ kɛ concours de tɛ kɛ wa. Bon ni concours kɛra olu tun passera o concours la olu tagara formation bɛɛ daminɛ bon sisan u ko ko u y'olu bɔ yen ka na n'olu remplaçant ye bon o remplaçant ninnu olu ma concours kɛ wa. Bon cɛ ko remplaçant mun nana ni ye sapeur pompier directeur ka kuma lamɛn ko après concours liste d'attente wɛrɛ de bɛ kɛ quoi en cas ni mɔgɔ mun binna o liste d'attente mɔgɔw de bɛ ta ka don fɛn na a bɛ se ka kɛ olu ye concours kɛ mais ne yɛrɛ ka ɲininkali ye mun ye concours résultat proclamé yɔrɔ la o ni liste d'attente résultat de bɛ proclamé ɲɔgɔn fɛ wa ou bien liste d'attente c'est une liste secrète mɔgɔ tɛ mun kalama ni dɔ banala dɔrɔn u bɛ dɔ intégrer o bɛ na u remplacer o ye ne ka ɲininkali ani kun filanan jumɛn na i b'a dɔn ko in préparelen don mɔgɔ minnu na bɔla k'u k'u ka minɛnw to yen k'u bɛ n'ale visite la olu yɛrɛ ma se Bamako fɔlɔ mɔgɔ dɔ ninnu sela olu ɲɛ Marakala an tɛ se ka o fana faamuya directeur ka bɔ ka kan sɛbɛlama fɔ an ɲɛna u ka mɔgɔ ninnu ka fiche médicale u ko u tɛ se k'a kɛ public ye tiɲɛ don c'est confidentiel mais mɔgɔ ninnu u ka t'u ka fiche minɛ u kana traitement foyi demander droit bɛ o mɔgɔ ninnu yɛrɛ bolo k'u ka fiche kɛ public ye ni a ka d'u ye donc contre visite bɛ kɛ k'a lajɛ u ye mun fɔ ni tiɲɛ don ou bien ni tiɲɛ tɛ parce que jamana in tɛ se ka lamata depuis a fitinin nin ko in bɛ kɛ a ma daminɛ bi dɔw bɛ taa fantandenw bɛna tilen k'an kɔnɔ depuis u tɛ tilen yɛrɛ u bɛ si fɛnkɛyɔrɔ la dossier déposé kɛyɔrɔ la faamaden dɔw bɛ yen u tɛ taa yɛrɛ u ka dossier bɛna déposé papier cɛ wuli an ka taa fɛɛrɛ u bɛ na dɔrɔn u b'a kun na u bɛ sagi don a kun na a bɛ taa k'an kɔnɔ ten cogo la olu bɛ si fɛnkɛyɔrɔ la u bɛ boli kɛ u bɛ kɛ boli premier u bɛ na visite kɛ u bɛ tila ka taa visite la mais sanu u ka don u b'u tɔgɔ bɔ a la dɔrɔn ka na papier ni jan ni a kiriti karataw ye minnu bɛ tɛ wuli ni fɛnw na hali sɔrɔsiya t'u kun ou bien fɛn wɛrɛ t'u kun o mɔgɔ kelenw de bɛ tila ka taa jamana bɛ jɔ o kan kan cogo jumɛn donc nin ko in nin tɛ mɔgɔ kelen ka ko ye n'i y'i sigi ko e kunkan ko tɛ sini i bɛ don fonction publique la hali militaire tɛ i fana bɛ se ka gɛn ka bɔ a la mɔgɔ tɛ wuli k'i dɛmɛ parce que i ma wuli ka mɔgɔ dɛmɛ a ko la nin ko in man ka bila tan nin ye bɛɛ de ka kɛlɛ ye ani an ka foli bɛ mɔgɔ caman ye a ko yɛrɛ kɛlen ne kelen ka video partager an kɔrɔkɛ ɲuman dɔ bɛ Europe n tɛna a tɔgɔ fɔ c'est un porteur ale de fɔlɔ ye weleli kɛ ko il est prêt ka se ka avocat ta ka di mɔgɔ ninnu ma donc ne y'a yira a la k'a fɔ avocat tali ni a ko a kelen b'a kɛ a fanga tɛ s'a kelen kɔrɔ parce que 22 personnes de don a dossier bɛ constitué ni o de donc a se mana kɛ mun ye a b'o bila an bɛ avocatw contacter k'a lajɛ an ye avocat dɔw contacter an filɛ nin yɔrɔ min na donc an bɛ ka t'o sira fɛ ani dɔ bɛ Bamako mun ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛ contacter la monsieur Kumare an ka foli bɛ a fana ye ale de ni mɔgɔ ninnu bɛ contacter la a fana bɛ ka boliga wuli ni wulikajɔ kɛ a ka fan fɛ avocat ko la donc conseil juridique dɔ fana b'an bolo a taga sira n'a a fɛn siraw ye minnu ye olu bɛ ka conseil di o ko la an ka démarche fɔlɔ an kun y'a ɲini an bɛna députéw saisi u ka Salfu wele assemblée la Salfu kana a kuma fɔ parce que n'i y'a jateminɛ n'i ye dossier don sisan tribunal la ka plainte don ka tila ka Salfu wele tuguni kana tribunal la u tɛ sɔn k'a kuma kɛ u b'a fɔ ko dossier bɛ circuit judiciaire la u tɛ sɔn ka kuma na u b'a fɔ ko c'est confidentiel donc an bɛ Salfu lamɛn fɔlɔ ni o ka kumakan ma an na convaincu dossier bɛ don tribunal la plainte bɛ don État kama ani a directeur langolo ninnu kama ni a ko tiɲɛ n'a fɛn min o bɛ dɔn wa an ka plainte n'a donna o t'a bannen dɔrɔn dɛ hali n'an bɛ taa sitting de kɛ ministère de l'intérieur da la an bɛ taa sitting kɛ ko fo dossier in ko ka ban an kɛlen don k'o démarche de ta groupe b'a ka sigi hali bi
parce que an ɲɛ b'a la groupe caman bɛ ka sigi fan o fɛ k'a fɔ u bɛna mɔgɔ ninnu dɛmɛ tɔgɔ ko tɛ politiki ko tɛ nin ye parti ko tɛ nin ye dɔnniya ko tɛ bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ groupe kelen ni mɔgɔ dɛmɛ de ko don ni mali ko de ko don o man kan anw bali an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka a kɛ groupe kelen ka se ka a fɛn kɛ donc n'a kɛla groupe kelen a fanga bɛ bonya ani a charge financière bɛ dɔgɔya mɔgɔw kan ani bɛɛ bɛ se ka i ka dɔnnibagaw minnu bɛ se ka an dɛmɛ a ko la dɔw bɛ se ka avocat sɔrɔ fu la avocat dɔw bɛ yen minnu bɛ a causes défend fu la ani médiaw ani a ɲɔgɔnnaw aw fana bɛ yen minnu bɛ se ka an dɛmɛ a ko n'a a fɛnw na ka se ka a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ten cogo la donc n'a kɛla mouvement bago kelen nin bɛ kɛ mouvement dɔ daminɛ de nin tɛna kɛ a laban ye ko fo ka nepotisme ni favoritisme kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ sinon a tɛ marcher nin kɛlen nin man ka to nin ko man ka bila tantɔ ok basi t'a la donc Isa an ye 30 minutes sɔrɔ déjà n bɛna essayer ka kuma di mɔgɔ damadɔni fɛnɛ ma comme je pense que tu as tout expliqué ou bien ni dɔ wɛrɛ b'i bolo ka fara a kan non n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ni mɔgɔ minnu mago b'a information na ou bien ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don a collectif la u bɛ se ka message ci n ka inbox kɔnɔna la Facebook kan n'i ye demande ci ma i tɛna se ka demande tɛna se ka na mais n'i ye message ci collectif dɔ de don a collectif bɛ ka bila en place donc a bɛ na gérer cogo min na a bɛ fɛn ten Bamako mɔgɔ damadɔ bɛ yen minnu b'a ko ɲɛma parce que an tɛ terrain kan an bɛ yan yɔrɔ de la an bɛ se ka u n'o mɔgɔw fana bila en contact minnu bɛ Bamako u ka se ka a lajɛ k'a kɛ cogo min na a bɛ se ka ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o dɔrɔn de tun bɛ n bolo n ka foli bɛ i yɛrɛ ani n ka foli bɛ Mali Kura page fana ye merci beaucoup ok voilà donc an balimakɛ an bɛna essayer ka appel bila i ka niveau la sisan Allô. Walaikum salam. Idriss. Non, j'ai pas d'écouteur, mais écoute ça. Amai. Non, écouteur, bien mon monsieur, écoute tout. Mais ne me fais pas mieux faire. Écoute, Idriss, tu es la seule personne. No puedo llamar en Ah, ok. Ok, il n'y a pas de problème. Ça va pas du tout. Voilà, donc on va faire tout. C'est quoi, sinon comme ça là ça passe pas du tout. Avec digi mo kulo là quoi. Ok, mon nous me faire kuma donc même mo flan on a ta jana les gars c'est ngana tukuni. Ok. Bonsoir Idriss. Oui, allô? Oui, ça va? Oui, ça va. D'accord, donc maintenant 2 minutes dans ma quoi. Ok. D'accord, donc tu m'as dit que tu as en démo. Bon, mi lame baka bela jelon fofolo. Bon, on va faire tout de. Maintenant essayer ka mɔgɔ fila ta ka émission jɔ parce que n tɛ fɛ émission yɛrɛ kun ka kɛ émission jan ye quoi n tun bɛ fɛ dɔrɔn ka Isa kun ka na mɔgɔw la kunnafoniya dɔrɔn n tɛ fɛ a ka kɛ émission ye quoi donc an bɛ su in na ta bila yan nɔ je pense que mɔgɔw ye kunnafoni sɔrɔ a man ka tɛmɛ 30 minutes kan an bɛ 30 minutes yɛrɛ la déjà donc je pense que aw ye kunnafoni sɔrɔ a kɔnɔna la ni mɔgɔ minnu mago bɛ ko wɛrɛ la aw bɛ Isa contacter donc n'aw ye Isa contacter a ko kan ka kɛ cogo min na donc comme ça on va essayer de coordonner pour que ka se ka mɔgɔ ninnu dɛmɛ parce que ni nin kelen sera ka passer ça va être très très grave. Il faut que an ka nin combat kɛ fo ka taa sa dan na an mana combat o combat daminɛ an b'o dan sira la mais nin kelennin an b'aw deli bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin combat kɛ nin ka sa dan na ni mɔgɔ ninnu u ka se ka réintégrer u ka formation na u ka t'u ka formation kɛ u ka don u ka sapeur pompier la ni de tun b'an bolo ka fɔ aw ɲɛna donc an b'aw fo aw ka kulomajɔ la aw salam aleykum.